1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Next kay Junisang dito po sa baba. Bali, 6. 5, 0, 6, 1, 3, 4. Okay na po, Sensei. Okay, sige Sir Jun, Dozo. Mm, Gojuman, Rokusen, Yaku, Samju, Yong-en. Wow. Okay. Rokuseng Yaku Sanju Yong-en. Yong-en. Oo, game na din ako. Okay, sige Sir Kong, Dozo. Hapyaku Yaku Nijuichi man Niju Ichimang Isengo Yaku Niseng Goyaku San-en. Sang-en. Okay, tignan natin sir kung tama yung ginawa natin. Okay, ones, tens, 100,000 cut. Ones, tens, 100. So, nasa 100 si 8, hapyaku. Then, tens, niju. Then, ones, ichi. Then, yung cut is mang. Tama, sir. Niseng, goyaku. Dahil walang bilang yung 0, proceed tayo sa ones, sang-en. Okay, tama, sir. Tama. Ayan. Okay, Sir Juni. Ones, tens, 100,000 cut. Mang po itong cut ha. Then, ones, tens. Nasa tens yung 5. So, 50 automatic. Goju. Dahil ito, wala namang bilang to. So, lagyan natin cut. Goju mang. Ayun. Tama yun, sir. Then, rokuseng yaku. Automatic pag 1 na punta sa tens at saka sa 100 at saka sen. Automatic sen at saka yaku at saka ju po yun, no? Pag napunta yung 1 doon. So, rokusen yaku sanju yung en. Tama po yun. Ayan. Very good, sir. Arigatou gozaimasu. Okay. Okay na, sir. Na wakarimashita kami na. Wakakarimashita. Halimbawa, pag 1 o'clock, ichi, ji. 2 o'clock, niji. 3 o'clock, sanji. 4 o'clock, di ba po yung 4 o'clock, yon yung 4 po is yon or she. Pero pagka saklak na po siya, natatanggal yung N. Nagiging yoji siya. Ang 4 o'clock po special to, yoji po yan. Then yung 5, goji. 6, rokuji. 7, yung 7 po hindi nanaji. Shichiji. 8 o'clock, hachiji. 9 o'clock, ito po, yung 9 kasi is Q. Kaso pagdating sa orasan, QG po siya. 10 o'clock is Juji. 11, Juichiji. And 12, Juniji. Okay, so punta tayong minuto, sir. 2579 unahin natin. Yung 2579, ito po yung mga nasa dulo ng number, ng minutes. Sila po ilalagay natin ng FUN or FUN. Kaya pag sinabi natin, sir, na 2 minuto, ni FUN. Ni fun. Pag 5 minuto, go FUN. 7 minuto, hindi po siya shichifun. Nana naman ang gagamitin. Nana FUN. Pag 9 na minuto, 9 na minuto, hindi po siya kufun. Q na siya. Qfun. Example, sir. 3 o'clock and 42 minutes. Ano ulit yung 3 o'clock, sir, kanina? Sanji. Ayan, Sanji. Ano po yung 40? Sanji Yonju. Yun, Yonju. Ano ang 2 minutes? Sanji Yonju Nifun. Yun, very good. Di ba, sir? Ganun yung oras. Sanji Yonju Nifun. 3:42. Next, dito naman kay 5. 6 o'clock and 55 minutes. Ano po ang 6 o'clock? Rokuji. Yan. Next po, ano yung 50? Goju. Yan, goje. And yung 5? Goju Gofun. Ayun. Goju Gofun.
Next, yung, Okay. di ba, So sir? Ganun. magagamit pa rin yung parang tens, hundreds Yes, sir. Tama. nung bilang. Yes. Ayan, sir, no? Kaya inuna natin yung pera kasi nandun yung ones, tens, 100,000. Para pagdating sa clock, madali na lang. Kasi nagamit Opo. natin yung ones, tens, hanggang tens naman, no? Dito sa clock naman. Opo. Yung 1, 3, 4, then 6, 8, and 10. 10. Ayan, sir, ah. So, itong 1, 6, 8, 10, kanina kasi, yung 2, 5, 7, 9 is FUN. Ito naman po is PUN. Kaya magkaiba sila ng pag-pronounce. Yun, puro Fun. F. Gohun. F yung maririnig. So, unahin muna natin, sir, yung 3 and 4. So, ano po yung 3 minuto? Samju. Sampun. Sampun. 3 minuto. Sampun. Ito, sir, yung N, pag binigkas natin, magiging M yan. Ayan, sampun. 3 minuto, sir, sampun. Paano naman po yung 4 na minuto? Yongpun. Yan, yompun. Oops, na-erase. Okay, yung 4 na minuto po, yompun. So, example, sir, ganito. 2 o'clock and 23 minutes. Niji. Niju. Sampun. Ayun, very good. Pagka 7 o'clock and 34 minutes. Shichiji. Okay, sir? Shichiji. Sanju. Yongpun. Ayun, yompun. Okay, sir. Nakukuha natin, sir. Wakarimashita ka. Sorry, Sensei. Mas. Ano pinagkaiba ng pun sa pun? Yung FUN po, ikinakabit natin kay 2579. FUN. 2579. Ang PUN po, kinakabit natin kay 1346810. Pero same meaning lang po yun. Minuto pa rin siya. Ayan. Kaya nga lang, may rules lang siya, sir, no? Basta pagka yung dulo natin is 2579, kailangan FUN yung babanggitin natin. Pero kung ang dulo natin is 1346810, yung dulo natin PUN dapat. Ito, Niji sampun, Shichiji sanju yompun. Okay. Hinuli ko po yung 16810. Ayan. Yung 16810 kasi, sir, ano yan, mga special. 1, 6, 8, 10. Ano, sir, yung 1 ulit sa Nihongo? Ichi. Ichi. Yung 6? Roku. Roku. Yung 8 po? Hachi. Okay, then yung 10 is? Ju. Ju. Okay. So, ano po yung nilalagay sa kanila, sir? Yung 16810? FUN po ba o PUN? PUN. PUN, no? Kasi yun yung rules. Ayan. Lagay natin, sir, sa dulo. Ayan. Dahil sila special, sir, gagawin natin, tatanggalin po natin yung ito. Ayan. Nasama yung E. Ikaw, sir, lagay natin yung E. Ayan. So, tanggalin natin yung mga nasa gitna nila. Ayan. Then, ito, tanggalin natin. Ayun. Tanggal na sila, sir. Then, ikakabit natin, yung P po, magiging dalawa. Itong P, magiging dalawa yan, sir. So, pag sinabi mong 1 minuto, ipun. Ipun. Ayun, hindi na siya ichipun. Ipun. Yung 6 na minuto, ropun. Hindi siya rokupun, sir, ropun. Yung 8 minuto, hapun. Hapun. At yung 10 minuto, jupun. Ito. 7 o'clock and 26 minutes. Ayun, 26 minutes. Shichiji. Hi. Shichiji. Niju. Hi. Niju ropun. Ipun. Ropun. Ayan. So, yung ima now, yung nan po what, yung G po time. Ayan. Now what time? Pero ibig sabihin talaga niyan, sir, no? What time is it now? Ima nanji desu ka? Ayan, minasang, shitsumonga arimasu.
今、何時ですか？ 10時5分。 Okay, 10時5 Go 分。 fun.